toy ny AngularJS directive ihany a partie 3 moa ihany ny atsoko anazy. Utilisation des scopes no ataontsika androany a. Misy ny atao hoe scope courant, nouveau scope dia misy ny atao hoe scope isolé. Dia tonga dia pratika avy hatrany. Ity zany misy template-na AngularJS. Dia asiantsika directive tsotsotra kely anankiray a mitondra anarana hoe test scope 1. Dia le izy a misy module principal zany planqueur ny anarany a, contrôleur antsika main CTRL, asiantsika variable de scope anankiray a, lasa value ny valeur ato, value, zay ny anarany. Dia misy directive anankiray a, test scope 1 ny anarany a, restrict attribut sy ny élément zany afaka hiantsona anazy. Micréer template anankiray tsika. Dia ity zany misy hoe value. Dia mbola ho azavaiko rehefa avy eo. Dia nasiako fonction link anankiray zany ao anatin'le directive. Dia miantso value amin'ity raisiny amin'ny paramètre ity. Dia ny ato anatin'ny HTML tsotsotra koa misy an'ity h2 ity a. Dia H3 zany a ity miafisia hoe scope courant. Dia eto ambany eto a, iza farana le H3 ity. Dia atao amban'le H3 zany asiako paragraphe anankiray fotsiny hoe valeur en dehors de la directive dia alaiko a. Dia afisiako le valeur ao anatin'le contrôleur zany. Dia eto ndray za micréer miantso an'le directive. Test scope 1 atsoko en tant que élément zany fomba hiantsoko. Dia azavaintsika amin'izay ny ao anatin'le directive zany zao a, satria scope égale false, zay mampatonga an'ity nataoko ohatr'izao ity. Na koa hoe tsy défini le scope, mitovy ihany zany. Io valeur ny propriété scope io zany a par défaut zina false. Fa afaka spécifiena le izy hoe true dia hitantsika amin'ny manaraka eo ny rehefa inona le izy ny true. Fa rehefa false zany io a dia mihérité an'le satria tsika zao ato anatin'ity contrôleur ity dia mihérité an'le scope le contrôleur fotsiny le directive. Dia zay mampatonga ny hoe 10 no asange raha ohatra zao hoe makato zao tsika 0 zao ty a, raha ohatra commenteiko zao ty dia samy 0 reo zao. Fa raha activeko ty a dia mihérité an'le scope le contrôleur le directive dia avy eo modifieny, mipartage zany izy ny tena mariny. Ty verbe ty ngamba ny tena malaza anazy. Dia modifieny hoe 10 le izy dia lasa niova koa le variable de scope le contrôleur moa zany. Zay ngambany. Inoko fa mazava ngamba zay fa raha ohatra tsy mazava moa afaka manontany nareo rehefa avy eo. Dia tohizantsika indray hoe rehefa ahoana indray ara, rehefa atao true indray ty scope ty. Zay indray no jerevantsika manaraka. Dia ondraso ary créer directive kely anankiray indray za ataontsika hoe scope 2. Zao. Dia mbola tsy misafisy izy a, satria mbola tsy misy vue namboarintsika tato. Dia atao amin'ny vue indray zany a, asiantsika le nouveau scope zany tiantsika testena zao. Eto amin'le nouveau scope indray zany dia zao fandehany. Ataontsika true a le propriété hoe scope le directive io. Dia afisiantsika ihany hoe firy ny valeur ao anatin'le contrôleur. Dia ity izy efa nimodifie moa izy tato ambony tato hoe 10 dia lasa 10 ihany zany afisieny eto. Fa ao anatin'le directive kosa novaiko le izy, nasiako multiplieko x2 le valeur an'le valeur courante le scope zany. Dia lasa 20. Dia ity tsy mivadika 20 intsony le eto a, satria nicréer scope vaovao anazy le directive. Zay mampatonga an'ity hoe zay nahatonga an'ity natao hoe true.
Dia fa mbola miérité zany izy en tant que ohatrany hoe read-only an'le variable an'le contrôleur aloha izy amin'ny voalohany, zay nahazahoany an'le 10 dia multiplier en 2 ilay izy dia lasa 20. Dia ny mot-clé zany ty hoe scope égale true ty, dia inona zao ohatra soratako tato hoe test scope 2 a un nouveau scope héritant de main CTRL mais ne modifie plus le scope de main CTRL. Dia mazava angamba an'iny. Dia ny amaranana anazy dia hijery an'le hoe ohatrany ahoana le atao hoe scope isolé. Dia créer directive anankiray farantsika, ataontsika hoe directive test scope 3. Dia ohatran'ilay teo ihany mbola tsy misafisy io satria tsy rasiantsika appel. Dia ny appel anaovantsika anazy dia ohatran'izao indray. Scope isolé zany ny anaran'ity dia ohatrany ahoana indray mila définissena en tant que objet JavaScript fotsiny zany le scope, tsy atao true tsy atao false fa atao objet JavaScript. Dia rehefa atao objet JavaScript zany iny iverina atao amin'le directive tsika. Dia dikan'izay ohatrany hoe manana scope isolé mitokana mihitsy zany izy indépendant sady réutilisable, tsy ifandraisany amin'le contrôleur intsony zany. Ty aloha le affichage eto tsy inona zao mbola affichage ao anatin'le contrôleur ihany iny value en dehors de la directive dia iny zany mbola 10 hatramin'izao. Dia fa ato anatin'le directive tsika miteny hoe 100 dia 100 tsisy ifandraisany intsony zany io. Dia ny reny directive rehetrarehetra ny ankabeazan'ny directive moa zany ampiasaina ohatra hoe anontsika ato amin'ny main zany zao dia ity mampiasa an'ity scope isolé ity daholo amin'izay. Ny directive rehetrarehetra ampiasaintsika reny hoe ny main grid view, ny main index, ny main capture sy ny sisa. Dia raha pitso hiresaka ny misy méthode-na data binding zay mbola ao anatin'ity scope isolé ity ihany. Fa ny androany aloha ireo karazany telo ireo fotsiny tiako présentena. Iny atao hoe scope courant anaty directive nouveau scope dia scope isolé. Bonus kely amaranana anazy fotsiny angamba dia ohatrany nahafinaritra anahy tamin'izaho nanao an'ity hoe mba ataoko tsaratsara le endriny. Dia lasa nandeha nakany amin'ny Google mba nasiako font tsaratsara tato sady mbola ao anaty télé zany sady mampianatra anareo ihany ohatrany ahoana ny fampiasana font externe alaina avy any anaty any. Ity zany zao injectentsika ato zany ty hoe font misy taggerine sy dancing script ty dia mandeha makany anaty CSS tsika. Dia any anaty CSS ataontsika ohatra hoe ny H2 ampiasa an'ilay dancing script 30 pixels dia hitanareo fa lasa ohatra mba manjamanja ilay izy. Dia tsy mifilafila be intsony fa tonga dia collecte daholo ilay script efa natao. Dia hitanareo fa mba ohatrany hoe mba tsaratsara ny endrik'ilay page-tsika. Dia ina moa izy teo. Dia izay angamba ny amaranana anazy fa nasiako kely fotsiny atao ambany ato hoe prochainement zany rapiditsika hiresaka momba an'izany hoe directive data binding zany. Le resaka le resaka teo le fampiasana an'le hoe rehefa inona ny scope égal, scope e-commercial sy ny sisa sy ny sisa. Ity moa zany misy URL dia omeko anareo ohatran'ny mahazatra ihany ny URL an'ity site ity fa izay aloha ny androany dia raha verenina kely aloha adiniko nanao résumé scope courant resantsika teo scope égal false ny mot-clé. Rehefa manao nouveau scope fa miérité an'le scope contrôleur ihany dia scope égal true. Raha manao scope isolé dia atao objet JavaScript. Izay tapahako amin'izay zany le vidéo.